Tangshalo Shimna Block Committee ni Shakthanongwai illegal Bangladeshi te Rohingya immigrants rongno detect khlaiye deport khlaijak na ni shanmungo khlaijaka khadumani rally manjaka mantri Bishokhetu Deborma EM Robindra Deborma social worker Sibanjali Deborma no khobite kubun adongro Bangladesh go back. Bangladesh go back. Laithanai 1971 bishini Pakistan be Bangladesh robani jorani simino Tripura haste o habnani chengmani fatarhani shai bororok aboni bagai minority chakha o hani busharok minority baike o hano yaphauti shaina harka aingnani phaine bororok paithago o hani bororok no o hani rkhlaijaka sekjaka ha sekjaka shirimung sekjaka chamung sekjaka political power sekjaka administrative power no khoboi thangai tongnani bagai nangmani joto power Buksangai thangka o hani busarok gurikha o hani busarok ni yago mungsa beremni fan boro thangai sogoino salsa o hani busarok ni thinang abuno dui gurui kebo wansungnai abu hai tongkhoro illegal immigrants rongno detect khlaiye o hani deport khlaijaknani sanmungo tangsalo Simna Block Committee ni Shaktharungwai khlaijaka khadumani rally Manjaka Mantri Bishokhetu Deborma EM Robindra Deborma social workers Sibanjali Deborma no khoboi te kubun adongrok ashani khadumani rally-o himlaika amsani gobangma buri serairok norokko jotono saimano Bharat hakotorni Supreme Court tai Bharatni tabungni Swarashtra Mantri Amit Shah ji bo kaisa saklai rikha je Bharatborsho Bharat hakotoro illegal migrant Bangladeshi Pakistan Afghanistan Sri Lanka ni jara beaini bhabe phainarok o beaini bhabe onuprobeshkari rokno 30 din ni bisingo rekhlainani kok samani bagai जों पुइलानो चिनि भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री हामबाय मारुओ किन्तु जों तिनि अरो खादुमानि पा फुनुमानि इंयाखै हिमबो तंमाय हिमानि अमनो कारनखा जे त्रिपुराओ ताबुक सुक जरा खर गुसुक इलीगल माइग्रेंट तिखाय रहरि मानखा ओ इलीगल माइग्रेंट जे साबुनो तिनि बरक तिखाय नाय बरक की ओ जागाओ की हिंदू ना मुस्लिम ना रोहिंग्या ना साबुनो जों दिनै केन्द्र सरकारनो अबनि बागैनो जों दिनै डिमान्ड खालामनायो जे कोनो बांलादेशी पानंथं श्रीलंकानि पांथं आफगानिस्तान पाकिस्तानी पांथं बर्न कारिनानि थांखांखाय बर्न काट अफ इयार बय सालनि सिमी भारत सरकार बाहायके बर्न अनुप्रवेशकारी हिनै रमनाय आबनो थिकै रिखांखाय जे अरनि एकमात्र विदेशी रंनो शनाक्त खाइमानो तिनि अरनि त्रिपुरा राज्यनि कोनो अफिसार न तैयै कोनो তিনি পুলিশ প্রশাসন পান্ডি সাধারণ প্রশাসন পান্ডি বরং তুই যদি অরব বিআইনি বিদেশি রং তিখাইনা থাকাই আংলে অন্তত অমন মুতু খাই মানে সানা মুসঙ্গ বরংনি পক্ষেলে অরব বড় বিদেশি বিতরণ বড় খাইমাংলাক আপনি বাগানে কেন্দ্র সরকার সানা মুসঙ্গ আরো কাছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টিম রহরই কাইসা অরব তামনাই বন একটা টাস্ক ফোর্স গঠন খাই প্রত্যেক সাব ডিভিশন মানে SDM অফিস বা যে কোনো একটা স্কুল থাঙ্গই 1961 নি ফাংথং 51 নি ফাংথং 71 নি ফাংথং কাটো বিয়ার খাই যদি ন বরন দিল্লিও যে কাগজ সগৈ মানে 71 সাল আপন তুবই তাবুকনি অরনি যে যারা তংনাই রকনি বংনি কাগজ যদি ঠিক কে যদি ন নাইমান খাংকাই আফুসে একমাত্র বিদেশিনি শনাক্ত খাইমান নাই নং আং যদি থাংসাকা তিনি ব্রহ্মকুণ্ডও তঙ্গো नंचा कल्याणपुर तंगो बिलुनिया तंगो गंदासरा तंगो दुमासरा तंगो आबो बाय चिंकारी देमानो स्पेसिफिक चिनि थानी आबो कुनुकुरै आउन बागै चिंतिनि साका जेहेतु केंद्र सरकार काहाम कायनो मन दायित्व ना हरै म खाइनानिथ अबनो तैनो तिनि चिन म हिमबत आशालनि रेडी हेजामारा खयसोमनि सिमि चेंगै हेजामारा मडस्टेनो फायै मोथागै रजाखा हेजामारानि सिमि अनिमेसनि कक्थम चिनि खरां